गतकाली आमे 12 अध्याय पाठ करथिले। आज आमे 13 अध्याय पाठ करिबा। 13 अध्याय रे पार्वती और शिवंकर दार्शनिक संवाद, शिवंक मुखरु पार्वती को सेवा करिवार अनुमति एवं महेश्वरंक नित्य सेवारे पार्वतींकर तत्परता। भवानी कहिले, जोगिन आपण तपस्वी होई गिरिराजन को ए सब कोन कहिदेले? प्रभु आपण तो ज्ञान विशारद, तथापि आपणक कथार उत्तर मोठार शुणु शंभु। आपण तपशक्ति संपन्न होइथिबारु मो बहुत बड़ तप करुछंती। सेही शक्ति हेतु आपणक परि महात्मांकर तप करिबाकू इच्छा होइछि। समस्त प्रकार कर्म करिबारे जेउ शक्ति कारण हुए ताहाकू ही प्रकृति बोली जानिबा उचित। प्रकृति द्वारा ही सबुरी सृष्टि पालन संहार होछे। भगवान आपण किए आ सूक्ष्म प्रकृति कौन ए कथा विचार करंतु। प्रकृति बिना लिंग रूपी महेश्वरंकर कल्पना संभव कि? आपण प्राणी मानक पक्षे जो अर्चनीय वंदनीय और चिंतनीय होइछंती ताहा प्रकृति कारणरू होइछंती। ए कथा को विचार को नहीं तापरे आपणकर जहा कहिबार अछि कहंतु। ब्रह्मा कहउचंती, नारद पार्वतींकर ए तर्क सुनी महती लीला परायण शिव हसी हसी प्रसन्न चित्तर कहिले, महेश्वर कहले, मु उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति को नाश करे एवं तत्वतः प्रकृति रहित शंभु रूप स्थित हुए। एणु सत्पुरुषंक पक्षे कदापि प्रकृतिर संग्रह करवा उचित नुहे। सेमाने लोकाचार दूर रे निर्विकार रहिबा उचित। नारद शंभु लौकिक व्यवहार अनुसार एपरि कथा कहिबारु काली मने मने हसी मधुर बाणी रे कहिले, कल्याणकारी प्रभु जोगिन आपण जो बाणी कहिले सेही बाणी कोन प्रकृति नुहे? तेबे आपण सेठरो अतीत काहेकि होई गलो नाही? काहेकि प्रकृतिर साहाय्य नै कथा कहिले? ए सब कथा को विचार को नै तात्विक दृष्टि जहा यथार्थ ताहा कहिबा उचित। ए सब सर्वदा प्रकृति सहित जड़ित, तेणु आपणक पक्षे किछि कहिबा उचित नै। ए किछि करिबा उचित नै। कारण कहिबा करिबा इत्यादि समस्त व्यवहार प्राकृत। आपण निज बुद्धि रे ए सब को बुझंतु। आपण जहा किछि सुनुचंती, खाउचंती, देखुचंती, करूचंती ए समस्त प्रकृतिर कार्य। मिथ्या वाद विवाद करिबा वृथा। प्रभु शंभु यदि आपण प्रकृति रु पर अटंती तेबे ए हिमवान पर्वत उपरे आपण तपस्या किपरि करूचंती? हर प्रकृति तो आपण को गिळी पकेछि, तेणु आपण निज स्वरूप को जानि नाहंती। ईश्वर यदि आपण निज स्वरूप को जानती तेबे काहेकि पुणी तप करूछंती? जोगिन मोते आपणक सहित वाद विवाद करिवार की प्रयोजन? प्रत्यक्ष प्रमाण मिलिगला परे विद्वान लोक अनुमान प्रमाण को मानती नहीं। जहा किछि प्राणी मानकर इंद्रिय रे विषय से सब को ज्ञानी माने बुद्धि रे विचार करी प्राकृत बोली बुझिबा उचित। जोगीश्वर अधिक कहिबारे की प्रयोजन? मोर उत्तम कथाटी शुणंतु। मो प्रकृति आ आपण पुरुष, यह सत्य और निसंदेह रे सत्य। मो अनुग्रह रु ही आपण सगुण साकार होंती। मो बिना आपण निरीह किछि करिबा को अक्षम। आपण जितेंद्रिय होई मध्य प्रकृतिर अधीन होई सदा नाना प्रकार कर्म करितांती। तेबे पुणी निर्विकार केमति हेले? आ मो सह लिप्त किपरि नहंती? शंकर जदि आपण प्रकृति रु पर एवं आपणकर ए कथन सत्य तेबे आपण मो समीपरे रहिले मध्य किछि डरिबार नाही। ब्रह्मा कहउचंती, पार्वतींकर ए भली सांख्य शास्त्र सम्मत वाक्य सुनी भगवान शिव वेदांत मत अनुसारे तांको एही परि कहिले, हे सुभासिनी गिरिजे, जदि तुमे सांख्य मत को धारण करी ए भली कथा कहउछ तेबे प्रतिदिन मोर सेवा कर, किंतु सेही सेवा शास्त्र निषिद्ध हेबा उचित नहीं। गिरिजंकु एपरि कहि भक्तंक उपरे अनुग्रह करुथुवा और सेमानंकर मनोरंजन करुथुवा भगवान शिव हिमवानंकु कहिले, गिरिराज मु तुमर एही परम रमणीय शिखर रे उत्तम तपस्या और निजानंदमय परमार्थ स्वरूपर चिंतन करी करी विचरण करिवि। पर्वतराज मते एठी तपस्या करिवार अनुमति दियो। तुम अनुमति बिना तपस्या करा जाई पारिबो नाही। देवाधिदेव शूलधारी शिवंकर कथन शुणी हिमवान शिवं को प्रणाम करी कहले, महादेव देव दानव मानव समेत समग्र जगत आपणकर। मु तुच्छ प्राणी, आपण को कोन बा कहिबी? ब्रह्मा कहउचंती, नारद गिरिराज हिमवान एपरि कहिबारु लोका कल्याणकारी महादेव हसी देले एवं आदर पूर्वक तांको कहिले, एबे तुमे जाओ। शिवं को आज्ञा पाई एबे हिमवान निज गृह को फेरीगले।
से प्रतिदिन गिरिजाଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। କାଳୀ ପିତାଙ୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ସଖୀଙ୍କ ସହ ନିତ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି କୌଣସି ଗଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରୋକୁ ନଥିଲେ। ତାତ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହିଁ ଏପରି କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ ପବିତ୍ରତା ପୂର୍ବକ ରହି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଯେଉଁ ଶିବ ଆଉ ଶିବା ପରସ୍ପର ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଦୁହେଁ ସାଂଖ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ ମତରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କରିଥିବା ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମ୍ବାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖକାରୀ ଅଟେ। ସେହି ସମ୍ବାଦ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଭଗବାନ ଶିବ ଗିରିଜାଙ୍କ କଥା ମାନି ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସେବାର ଅବସର ଦେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। କାଳୀ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସଖୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସି ପ୍ରତିଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଧୋଇ ସେହି ଚରଣାମୃତ ପାନ କରୁଥିଲେ। ଅଗ୍ନିମୟରେ ଗରମ କରି ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିବା ଅଥବା ଗରମ ଜଳରେ ଧୂଆଁ ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ପୋଛି ମାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଷୋଡଶ ଉପଚାରରେ ବିଧିବତ ହରଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ମୁନିବର ଏପରି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ଶିବଙ୍କ ସେବାରେ ଶିବାଙ୍କର ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ତଥାପି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ସଂଯମରେ ରଖି ପୂର୍ବବତ ସେବା କରିବାରେ କୌଣସି ଉଣା କଲେ ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ ଏପରି ତତ୍ପର ହୋଇ ନିତ୍ୟ ଦିନ ସେବା କରୁଥିବା ଦେଖି ମହାଦେବଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୟାରେ ଦ୍ରବିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଏ କାଳୀ ଯେତେବେଳେ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ କରିବ, ତାପରେ ଏଠାରେ ଗର୍ଭର ବୀଜ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ଏହାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏଭଳି ଭାବି ଲୀଳା ପ୍ରବୀଣ ମହେଶ୍ୱର ଭବନାଥ ଭୂତନାଥ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ମୁନେ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିଲା ନାହିଁ। କାଳୀ ପ୍ରତିଦିନ ମହାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ରୂପକୁ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତନ କରି କରି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିଲେ। ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ହର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ରହି ସେବା କରୁଥିବା କାଳୀଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ତଥାପି ପୂର୍ବ ଚିନ୍ତାକୁ ଭୁଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖୁନଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ତଥା ମୁନିମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କାମଦେବଙ୍କୁ ଆଦର ପୂର୍ବକ ସେଠାକୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ କାଳୀଙ୍କର ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ କାମ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏପରି କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ତାରକାସୁର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। କାମଦେବ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ମାତ୍ର ମହାଦେବଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ମାତ୍ର କ୍ଷୋଭ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ନାହିଁ। ବରଂ ସେ କାମଦେବଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ମୁନେ ଏହାପରେ ସତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ବା ଅଭିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ତୁମ ଆଜ୍ଞାରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଲାଭ କଲେ। ଏହାପରେ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରସନ୍ନତାରେ କାଳତିପାତ କଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ପରୋପକାରରେ ତତ୍ପର ରହି ଦେବଗଣଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧି କଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 13। ଏଠି 13 ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା। 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ସମ୍ବାଦ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନିଜର ସେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ଆମେ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ନମଃ ଶିବାୟ।